ट्रेप्टोका साखा तिप्रामथानि चेयारमैन महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा चिटिं ख्लायो हिमुई माया लामा कलक सालसा मानजांनाय लुकुरक बरंनो याकारै कक सागाला इंटरलोकेटर इशुनो तुये कक सानानि थांगै आबाहायनो ककशिल सामुंति शाखा सीपीएम नि पोलिटब्यूरो आदं मानिक सरकार ग्रेटर त्रिपुरालैंड आबो इमांनि वान सुमुं तिप्रामथा आबोनो काहाम खेनो साइ मांखा आबोनि बागै ते बर ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि कक सालिया चाशालो इंटरलोकेटर नो तुये कक सानानि थांगै सीपीएम नि हस्ते तांफां जितेंद्र चौधुरी ककशिल सामुंति सामानि यागुलो हाइनो हाइ कक देशालो इंटरलोकेटर नि इशु नो तुये तिप्रामथानि फाइसिं कतर ककशिल सामुंति शाखा हस्तेनि कसाम मंत्री अक्रा सीपीआईएम पोलिटब्यूरो आदं मानिक सरकार कक्तमा थुमनाय रंनि बसकांगो हस्तेनि कसाम मंत्री अक्रा सीपीआईएम पोलिटब्यूरो आदं मानिक सरकार ककशिल सामुंति शाखा ट्रेप्टोका साखा तिप्रामथानि चेयारमैन महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा आरोनि बाहायखे यगै मानाय आबो बनो सिनाय फियाबा चिटिं ख्लायो हिमुई माया लामा कलक सालसा मानजांनाय नो मानजांनाय लुकुरक बरंनो याकारै कक सागाला खुनय এটা তো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মাকে জিজ্ঞেস করলে তারই ব্যাখ্যা করে বিশ্লেষণ করে বলা দরকার। তিনি ফাঁদে আটকে গেছেন, এখন এর থেকে কি করে বেরোবেন এটা তাকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আমি তো এই নিয়ে বিস্তৃত কিছু বলে শুধু শুধু কেন সময় নষ্ট করবো, দেখুন না তিনি কি বলেন। আর এটাও বুঝতে পারছি না, যদি ইন্টারলোকিউটর আসেনি তো এটা তো কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগ করবেন, আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জানবেন না, রাজ্য সরকার জানবেন না, তৃতীয় ব্যক্তি এগুলো ঘোষণা দেবেন এবং কে হচ্ছেন তার নাম বলবেন, এটা কিন্তু খুব অশুভ মনে হচ্ছে, কেমন না। ফলে এখন দেখলাম যে সরকার থেকে যে একটা মানে বিবৃতি দিয়ে বলা হলো কোন ভদ্রলোক এই দায়িত্বে বৃত, কবে তিনি আসবেন, তাকে কি করে রিসিভ করতে হবে, সিওভ করতে হবে, এগুলো সব পত্রিকায় বেরোলো। এখন তারপরে গিয়ে দেখা গেলো তার কোনো হদিশ নাই। এগুলো তো একটা যারা এগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন তারা নিজেদেরকে নিজেরা কিন্তু হাস্যকর জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। এটা হয় হতে বাধ্য। এই আপনার মানে এই ছল চাতুরি করে কিন্তু বেশি দূর যাওয়া যায়। একটা না একটা সময় যারা এগুলো করে মানে মনে করেন কেল্লা ফতে করবেন, তারা একটা সময় ধরা পড়বেন। মানুষ কিন্তু তাদের ছেড়ে কথা বলবেন, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। फियाबा सीपीआईएम नि हस्ते तांफां जितेंद्र चौधरी ते हस्तेनि कसाम मंत्री अक्रा सीपीआईएम पोलिटब्यूरो आदं मानिक सरकारनि ककशिल सामुंनो तुयै तामो फिरक मुं फाइनो तिप्रामथानि बखाक्तुय आबो जरानो ककसानाय। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां।